Room tour to ninyo guys. So naami sa family suite sa Acacia Hotel. Gubot kaya daghan mi gamit. Kaya magninang among mama inday ugma sa kasal. This is their shower room. Kape-kape. Simple lang siya. Tapos na siya, refrigerator. Nawalay sulod. Cabinet lang. So lahi ang ilahang comfort room o shower room. Mo na ilahang living area. Approaching the living area. May dining table, sofa niya. Pwede mag-office. Double bed. 2 double beds. Ini tao sa pool. City view. City view? So, na siya sa likod sa SM Lanang. May tao sa pool. Tapos ilahang pool.